बंधुगण कौन आपण माने जानते जे बासी रुटी सह जड़ित यह उपाय गुड़िक आपण घर को धन धान्य भरीदेव। आपण परिवार आउ केबे भी टंकार अभावर सम्मुखीन हेब नाही। बंधु माने आपण मध्य सकाळे उठी रातिर बासी रुटी गुड़िक बाहर निहाती फोपाड़ी देउथिबे। तेबे जदि हाँ तेबे तुरंत यह कार्य को बंद करंतु। आपण अजाणतरे माँ लक्ष्मी धनर प्रतिमूर्ति को आपणक घरु सबुदिन पाई बाहर कर देउछंती। शास्त्र एवं तंत्र विद्यार गुप्त विज्ञान रे बासी रुटी को एक चमत्कार उपकरण भावरे विवेचना करा जाए, जहा जणे गरीब को राताराति कोटिपति करिवार सक्षम रखे। आज आमे बासी रुटी सह जड़ित किछि रहस्यमय उपाय कहिबाकु जाउछु। जो उपाय को जदि आपण थरुटे करि नेउछंती आपणक घरे आउ केबे भी धनर अभाव रहिब नाही। आपणकर धन भंडार एते परिमाण रे पूर्ण हेबो जे आपण आश्चर्य होई जिवे। तथापि कोटिए कथा मने रखंतु, एगुड़िक मध्यरु तृतीय उपायटी हेउची सबुठारु शक्तिशाली। जो माने तृतीय उपायटी को करंती सेमानंकर संपत्ति केबे भी शेष हेबो नाही। सेमानंकर वंशधरंक 7 पीढ़ी को मध्य बजाय रखिबा पाई यथेष्ट। बंधु माने घरर महिला माने प्रत्येक दिन अजाणतरे एक गुरुतर भूल करंती, एक भूल जहा घरे गंभीर दारिद्र्यता को निमंत्रण करे। आमे जानिबा जे सही भूल कौन, किंतु प्रथमे आसंतु बुझिबा जे बासी रुटी भितरे केउ चमत्कार लुचि रहिछि। एक गुप्त कथा जहा आमर पूर्व पुरुष माने शताब्दी धरी जानिचंती। आमर सनातन धर्म रे खाद्य आमर परम सत्यर स्वरूप भावरे पूजा करा जाए। देवी अन्नपूर्णा प्रत्येक गृहरे वास करती, जोठारे खाद्यर गोटिए भी शस्य नष्ट हुए नहीं किंबा खाद्य को असम्मानजनक व्यवहार करा जाए नहीं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेतेबेले एक रुटी सतेज थाए सीधा अग्निरु बाहरी थाए, यह मंगल एवं सूर्य ग्रह सह जड़ित सीधा सड़क संपर्क रखे। किंतु जो मुहूर्त रे रुटीटी बासी होई ठंडा हुए ताहार सीधा सड़क संपर्क शनि, राहु एवं केतुंक सहित स्थानांतरित हुए। यह हेउची एक गभीर रहस्य जहा विषय आधुनिक पीढ़ी संपूर्ण अज्ञ। जेतेबेले आपण एक बासी रुटी को फिंगी दियंती सेतेबेले आपण सीधा सड़क शनि एवं राहु ग्रहंक शक्ति को विरोध करंती, जहा आपणकर भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करे। जणे पीड़ित राहु हठात प्रलयंकारी विपर्ययर सूचक हो जाए, जेतेबेले जणे पीड़ित शनि जणे व्यक्ति को राताराति रास्ता रे छाड़ी दे गरीब करि पारे। फलस्वरूप जड़े व्यक्ति ऋण भार भयंकर गति रे नियंत्रण बाहर को जीवा आरंभ करे। एक सफल व्यवसाय हठात बंद हो जाए एवं कौनसी स्पष्ट कारण बिना घरे कली झगड़ा देखा दिए। विपरीत भावरे जदि एही समान बासी रुटी को सठिक भावरे एवं सठिक समय व्यवहार करा जाए तेबे सही समान ग्रह शक्ति शनि एवं राहु आपणक पाई कुबेरंकर भंडारर द्वार स्थायी भावरे खोली पारिबे। जो माने निज जीवन रे एही गुप्त उपाय गुडी को ग्रहण करंती सेमानंकर भाग्य किपरि एते नाटकीय परिवर्तन करे आसंतु देखिबा। याको गभीर भावरे बुझिबा उचित। प्रथम चमत्कार उपाय हेउची एक कला कुकुर सहित। बंधु माने तंत्र शास्त्र रे कला कुकुर को भगवान भैरवंकर जीवंत सेवक एवं अवतार भावरे पूजा करा जाए। यह व्यतीत कला कुकुर भगवान शनि एवं केतु उभयंकर एक शक्तिशाली प्रतिनिधि भावरे कार्य करे। जदि आपण हठात आपणक जीवन रे एक बड़ समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, जदि आपण संदेह करूछंती जे केही आपणक उपरे तांत्रिक मंत्र किंबा कला जादू करिछंती किंबा आपणक उपरे ऋणर भार बढ़ी जाइछि, आपण ऋणर भार तले चापी होई जाउछंती, तेबे एही प्रथम उपायटी आपणक पई जीवन रक्षाकारी उपाय ठारू कम नुहे। आपणको केवल पूर्व रातिर भोजनरु बळका थिबा शेष रुटी को अलगा रखिबाको पड़िबो एवं एहाको एक सफा स्थान रे सुरक्षित भावरे रखिबाको पड़िबो। परदिन सकाळे शीघ्र उठी स्नान करंतु एवं तापरे से बासी रुटी रे अल्प परिमाणर सोरिष तेल भल भावरे लगांतु। एही तेल आवृत रुटी को चुपचाप घर बाहर को नहीं जांतु, काहाको गोटिए भी शब्द न कही एवं निज हाथ में यहाको गोटे कला कुकुर को खुआई दिंतु। जदि आपण आपणक आखपाखरे एक संपूर्ण कला कुकुर पाई पारु नाहंती
तेबे आपण एही रुटीटी जेकोसी रंगर कुकुर को खुआई पारिबे। तथापि एही संपूर्ण प्रक्रिया रे गोटे निर्दिष्ट कथा को आपण भल भाबरे मने रखंतु। थरे आपण कुकुरटी को रुटी खुआई सारिले एवं तापरे जेतेबेले आपण फेरुछंती कोनोसी परिस्थिति रे पछकु फेरी चाहिबे नाही। एही सरल लागुथिबा उपायटी शनि 7.5 एवं शनि 2.5 रु मध्य एहार विनाशकारी प्रभाव को तुरंत निष्क्रिय करि पारिबो, जहा वर्तमान आपणको कष्ट देउछि। आपणको जीवनर पथरे ठिया होइतिबा प्रत्येक बड़ प्रतिबंधक आपे आपे लुप्त होइछिबो। धन प्रवाहर नूतन रास्ता खोलिबा आरंभ हेबो। मो आपणको सेई तृतीय एवं सबुठारु शक्तिशाली महा उपाय विषय मध्य कहिबे, जहा अतीतरे जणे नम्र गरीब काठ कटाळी को तांकर समग्र सहरर सबुठारु धनी व्यक्ति रे परिणत करिथिला। किंतु एहा पूर्वरु प्राय प्रत्येक घरर रोषेई घरे हेउथबा एक गुरुतर भूल विषय जानिबा। आजिकाली महिला माने प्रायतः रातिरु बळका एवं चकटा अटा को फ्रिज रे रखि थांती एवं परदिन सकाळे से बासी अटा व्यवहार करी समग्र परिवार को खाइबा को ताजा रुटी प्रस्तुत करती। वास्तुशास्त्र एवं तंत्र विद्या अनुसार एही अभ्यास को एक प्रमुख वास्तुदोष एवं एक महापाप बोली विवेचना करा जाए। बासी एवं ठंडा अटा घरे नकारात्मक शक्ति को एक शव परी एक भयंकर हार रे आकर्षित करे। याकू परिवार मध्य भूत एवं आत्मार उपस्थितिर मुख्य कारण भावरे विवेचना करा जाए एवं विपदपूर्ण पितृदोष मध्य होइथाए। बासी अटारू तैयारी रुटी खाइबा द्वारा परिवारर सदस्यंकर स्वभाव रे चिड़चिड़ा एवं क्रोध वृद्धि पाए। विभिन्न रहस्यमय रोग घरे व्यापी जाए एवं धनर देवी माता लक्ष्मी मध्य असंतुष्ट होई घर सबुदिन पाई चली जाती। तेणु राति रे सर्वदा जेतिकी अटा आपणकर आवश्यक केवल सेतिकी अटा आपण चकटिबा उचित एवं जदि अल्प परिमाणर रहिताए तेबे एहाकू परदिन व्यवहार करबाकू फ्रिज रे रखिबा परिवर्ते आपण एहाकू पशु मानकू खाइबाकू देबा उचित। एबे आसंतु एक प्राचीन कहानी को फेरिबा, जहा बासी रुटी सहित जड़ित एही चमत्कार शक्ति को पूर्ण भावरे प्रमाणित करिबो। एहा प्राचीन कालर एक कहानी। एक निर्दिष्ट गाँव रे रहुतिबा एक अत्यंत गरीब एवं निस्सहाय ब्राह्मण परिवार विषय। अनेक दिन धरी सेमानंको पाखरे खाइबा पाई टिकिए भी खाद्य नथिला। गोटे दिन जड़े अत्यंत सफल एवं तेजस्वी ऋषि दान मागिबा पाई सेही व्यक्तिंको द्वार रे पहुँचिले। ब्राह्मणक स्त्री पाखरे पूर्व रातिरु बळका थिबा गोटे सुखिला बासी रुटी व्यतीत साधुंको देव पाई आउ किछि नथिला। गभीर संकोच एवं लज्जारे से सही सुखिला रुटीटी साधुंको दान थाली रे रखिले एवं हाथ जोड़ी क्षमा भिक्षा कले। से तांकर भयंकर दारिद्र्यर दुर्दशा वर्णना कले। साधु ब्राह्मणंकर स्त्री को देखिले। से बासी रुटीटी को तांकर हाथ रे नहीं गले। से 6टी गुप्त वैदिक मंत्र उच्चारण कले एवं सेही गोटे रुटी को 4टी समान खंडरे बांटी देले। से ब्राह्मणों स्त्री को प्रथम खंडटी गोमाता को, द्वितीय खंडटी कुकुर को, तृतीय खंडटी काऊ को एवं चतुर्थ खंडटी को घर बाहर थिबा पिंपुड़ी मानक अर्पण करने को निर्देश दिले। महात्मांकर आज्ञा पालन करी ब्राह्मणंकर स्त्री तांको जहा कहा जायथिला ठीक सही परि कले। परवर्ती घटना सुनी आपण आश्चर्य होइछिबे। परदिन ठारू चारि दिगरु हठात सही गरीब ब्राह्मणंक गृह को धन प्रवाहित हेबाकू लागिला। खेत हल करुथिबा समय से माटी रे पोता होइथिबा एक प्राचीन धन आविष्कार कले एवं किछि समय मध्यरे सेही ब्राह्मण समग्र राज्यर सबुठारु धनी व्यक्ति होई गले। एहा कोनोसी साधारण कहानी नुहे, बरं आज पर्यंत पृथ्वी रे सक्रिय थिबा 4टी महाजागतिक शक्तिर रहस्य प्रकाश करे। एही कहानी सहित जड़ित आमर द्वितीय शक्तिशाली प्रतिकार एक उपाय जहा धनर देवी माँ लक्ष्मी को सीधा सड़क आपणको घर को आमंत्रण करे। हिंदू धर्म रे गोमाता को केवल एक पशु भाव में विवेचना करा जाए नहीं, बरं एहाकू मातार सर्वोच्च पदवी दिया जाए। आमर वेदरे कहा जाइछि जे गोमातांकर शरीर रे 33 कोटी देवादेवींकर बासस्थान। सकाळे उठिबा परे आपणकर प्रथम कार्य हेउछि स्नान करी निजको पवित्र करिबा। तापरे पूर्व रातिरु बळका रुटी खंडे नियंतु। एही रुटी उपरे अल्प परिमाणर ताजा गुड़ एवं चिमुटाए हळदी रखंतु। ज्योतिष शास्त्र रे हळदी बृहस्पतिंकर प्रतीक, जहा जने व्यक्ति को अपार धन एवं ज्ञान प्रदान करे। एही समय गुड़ सूर्यंक प्रभाव को शक्तिशाली करे।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶା ଏହି ରୁଟି ଯେକୌଣସି ଗାଈଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 2 ହାତରେ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଗାଈ ରୁଟି ଖାଇବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ତାଙ୍କର କପାଳ ଏବଂ ପିଠିକୁ ଆଉଁସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପବିତ୍ର ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଳକ ଭାବରେ ନିଜର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ଔଷଧ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଭାରି ଶିକୁଳି ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବାଧାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଅଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ଏହି ଉପାୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର କଠିନ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରିନଥାଉ। ଟଙ୍କା ଆମ ହାତକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଣି ପରି ବହିଯାଏ ଏବଂ କେବେ ବି ଆମର ଘରେ ଧନ ରହେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପିତୃଦୋଷ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ବଳକା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜ ହାତରେ ସେହି ରୁଟିକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏହି ରୁଟି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଧଳା ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଅ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଓସ୍ତଗଛ କିମ୍ବା ବରଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇଯାଅ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଦା ଅଛି, କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଉଭୟ ହାତରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିରେ ଏହି ଚିନି ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ରୁଟି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ, ଜ୍ଞାତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା କଠିନ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଜୀବନଘାତକ ରୋଗ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ମାମଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଇବେ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଏପରି ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏହା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଭିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ବାସି ରୁଟି କିମ୍ବା ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବଳକା ରୁଟିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅପମାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ଜୀବନ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରେ। କେବଳ ଏହି ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ବଳକା ରୁଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ,
ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ବଳକା କିଛି ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏକ ସଫା ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ବିରାଜମାନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପୂର୍ବ ରାତିର ବଳକା ବାସି ରୁଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।